जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हिस्ट्री मेजर पेपर 10 न 2026 ये चारिटी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। देखो एक मार्किया गुड़ाक अलरेडी आम डिस्कसन कर सारी पुणी भी ये जहाँ भी एक मार्किया अच्छी तो ये 8टी एक मार्किया प्रश्न अच्छी आम डिस्कसन करदे। यहाँ एनईपी सिलेबस अनुଯାयी तो आगू जमीक संबलपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी, अन्य यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी, क्लास टी बहुत हेल्पफुल हम। तो समस्ते कौन करूँ ये क्लास टी फुल अटेम्प्ट करूँ। या एक मार्किया, 2 मार्किया, 5 मार्किया पर्यंत क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा, लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन दवा। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी पिला माने क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट, समस्ते लास्ट जाए देखो। या देखिए 40 रु 50% प्रश्न आसो, कहीं जोड़ाक अन्य यूनिवर्सिटी आसे से गुड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न थाए। 40 रु 50% क्वेश्चन आसो, 2 मार्किया 5 मार्किया डिस्कसन हम। से समस्ते फुल अटेम्प्ट करूँ, थे थे क्लास को फुल अटेम्प्ट करूँ। मात्र 15 मिनट क्लास हम, तो एग्जाम जाकि भल करेंगे। तो प्रथम प्रश्न अच्छी, वैज्ञानिक इतिहास जनक भाव में किए परिचित? थुसीडाइडस को आम वैज्ञानिक इतिहास जनक भाव में अभिहित करते। क्यों रोमान ऐतिहासिक आनालस लिखिते? टासिटस आनालस लिखिते। यह प्रश्न भी बारंबार पचारे। मुकाधिमार लेखक किए? मुकाधिमा किए लिखिते? इब्न खालदुन लिखिते। इब्न खालदुन किए थे? से जड़े आरबीय ऐतिहासिक थे। किए कही इतिहास हूँ अतीत और वर्तमान मध्य एक अत्यंत संलाप? एटा किए कही? एटा कही EH कार कही। EH कार एक मार्किया प्रश्न आसे। इतिहास एवं समाज विज्ञान डैश अध्ययन करे? इतिहास और समाज विज्ञान समाज ही अध्ययन करें। इतिहास मानव जीवन डैश दिग सहित जड़ित? मानव जीवन अतीत सहित जड़ित। अतीत में कौन घटी से सब विषय जानापी आम इतिहास पढ़ी था। इतिहास एवं नौविज्ञान डैश अध्ययन करे? नौविज्ञान कार अध्ययन करे? मानव जातिर अध्ययन करें। डैश उत्स शिलालेख अंतर्भुक्त? प्रत्नतात्विक उत्सव शिलालेख अंतर्भुक्त। देखो ये जहाँ भी प्रश्न अच्छी 2 मार्किया तो तार सब आंसर आम डिस्कसन करदे है। ये 2 मार्किया जहाँ भी अच्छी, 2 मार्किया 5 मार्किया मुझे तार आंसर डिस्कसन करदेवी। बाकी 8 मार्किया प्रश्नटा समस्ते पढ़ी ने, जहाँ भी अच्छी 8 मार्किया प्रश्न समस्ते बही खोजिक पढ़ी पारे, नचेत चार्ट जीपीटी आंसर भी पाइपर। तो जहाँ भी अच्छी 2 मार्किया 5 मार्किया आम डिस्कसन कर। प्रथम प्रश्न अच्छी 2 मार्किया प्रश्न, इतिहास प्रकृति कौन? इतिहास प्रकृति हूँ अतीतर घटनावलीर एक वैज्ञानिक और युक्तियुक्त अनुसंधान। ताने इतिहास आम कहले कौन बुझे ना, अतीत घटनावली जो सब अतीत घटना घटी जाती वैज्ञानिक युक्तियुक्त अनुसंधान करी तथ्य सब आविष्कार करवा, इतिहास हिसाब से लिखा। यह सर्वदा प्रमाण उपर आधारित और परिवर्तनशील। यहाँ सब बड़ा प्रमाण उपर आधारित, जोटा माने आम इतिहास रचना करवा तो कौन प्रमाण को लेकिन जो सत्य घटना को आम रचना करवा। यह मानव सभ्यता क्रम विकास एक निरंतर प्रक्रिया भाव में दर्शाई था। मानव सभ्यता किमिति क्रम विकास है से आम क्या मध्यम जानी था ना, इतिहास आमको से विषय जन था। इतिहास मुख्य लक्ष्य कौन? इतिहास मुख्य लक्ष्य कौन ना, इतिहास मुख्य लक्ष्य हूँ अतीत सत्य को लोकलोचन को आनिबा। अतीत जहाँ सब घटी जाइए लोकलोचन को आनिबा हूँ इतिहास मुख्य लक्ष्य। देखो आम सब जगह डिस्कसन करवा, तो मेन पॉइंट को आम डिस्कसन करवा। से समस्ते क्लास टी थे लास्ट जाए देखिए, टिके समस्ते लाइक कमेंट करेंगे। काली एग्जाम रे प्रश्न आसो। लिभि किए थे? लिभि किए थे? टासिटस लिभियस बा लिभि जड़े प्रसिद्ध रोमान ऐतिहासिक थे। लिभि कौ ऐतिहासिक थे? मन रखिए, लिभि किए थे पचार रोमान ऐतिहासिक थे। से स्मरणीय पुस्तक ऑर्ब वेब कैंडिडा लिब्री जनाशुना से पुस्तक रचना करते, जो से रोमान प्रतिष्ठार आरंभ कर निज समय पर्यंत इतिहास वर्णना कर सब इतिहास याद लिखिते। प्रश्न, टासिटस अवदान आलोचना कर। टासिटस अवदान कौन था? टासिटस जड़े विशिष्ट रोमान ऐतिहासिक थे। मन रखिए कौ ऐतिहासिक थे? सी रोमान ऐतिहासिक थे। 1 मार्किया प्रश्न आसे। दुईटी प्रमुख कृति हूँ आनालस एवं हिस्टोरिज। ये दुईटी प्रमुख कृति थी, गोटे थी आनालस आ गोटे हिस्टोरिज। जब पचारे खाली हिस्टोरिज किए लिखिते हेरोडोटस लिखिदेवे, टासिटस नाम लिखें। किंतु जदि पचारा टासिटस दुईटी अवदान तान लिखिपारे आनालस आ हिस्टोरिज। से रोमान साम्राज्य राजनैतिक व्यवस्था सम्राट मानक शासन शैली निरपेक्ष समालोचनात्मक विश्लेषण करते। इब्न खालदुन ऐतिहासिक धारणा व्याख्या कर। इब्न खालदुन किए थे? इब्न खालदुन आधुनिक इतिहास लेखन एवं समाजशास्त्र जनक कहुए। आधुनिक लेखन और समाजशास्त्र जनक कहुए। क्या इब्न खालदुन को? से असबिया
ବା ସାମାଜିକ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାମାଜିକ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସଭ୍ୟତା ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଏକ ଚକ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ। ଇତିହାସ ମନସ୍ତତ୍ୱ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ? ଇତିହାସ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ୱ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ଇତିହାସ ଅତୀତ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ୱ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ମାନସିକତା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଇତିହାସ କ'ଣ କରେ ନା ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଅତୀତର ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟି ଯାଇଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମନସ୍ତତ୍ୱ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି, ତାର ମାନସିକତା କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଛି, ସେସବୁ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଅବଶେଷ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୁଣାୟ ପାତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଖୋଳି ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖନନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲିପି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଖୋଳାଯାଇ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖନନ କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସ ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଲିଖିତ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ, ଅଭିଲେଖ, ତାଳପତ୍ର, ପୁଥି, ସରକାରୀ ଦଲିଲ ଆଦିକୁ ଲିଖିତ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେମିତି ମୌଖିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପରେ ମୁଖ ପରମ୍ପରାରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଗପ, ଲୋକଗୀତ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ମୌଖିକ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର ମୁଁ ସର୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ୟାର ଯାହା ବି ଥିଲା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଉଥରେ ବି ଏଇଟା ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରିକ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ହିଷ୍ଟୋରିଜ ହବ, ଏଟା ହିଷ୍ଟୋରିକ ଲେଖା, ହିଷ୍ଟୋରିକ ବି କୁହାଯାଏ। এটা ହେରୋଡୋଟସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭିଜନ ହେଉଛି, ଏଟା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। କେବଳ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କିଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। PDF ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁନରାବୃତ୍ତି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଇତିହାସ କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ କିଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଥିଲେ E.H. କାର୍। ତାପରେ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ କିଏ? ଏଇ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା R.G. କଲିଙ୍ଗଉଡ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କୌଟଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ କିଏ? ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଲେଖିଥିଲେ? ହେରୋଡୋଟସ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କିଏ କହିଥିଲେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମୂଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଫଳ? এটা କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଜନ୍ ସିଲି କହିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇ ପୁସ୍ତକଟା ମେଣ୍ଟୁସ୍କ୍ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା 2ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ବି ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଯିବା 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ, ଏଇଠି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ନେଇ ଆସିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହେରୋଡୋଟସ୍ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? ହେରୋଡୋଟସ୍ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଓଡ଼ା ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ସେ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଜ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି କଭର କରିବା, ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି 2 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ନାମ ଲେଖ। 2 ଜଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ କିଏ? ହେରୋଡୋଟସ୍, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଥୁସିଡାଇଡସ୍। ଇବନ ଖାଲଦୁନ କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପୁଣି ଏଠି ବି ପଚାରିଛି ସେଇଭଳିଆ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ଇବନ ଖାଲଦୁନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରବୀ ଇତିହାସକାର, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ଲିଖନ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାହାକୁ? ଇବନ ଖାଲଦୁନକୁ। ଧର୍ମୀୟ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏବଂ ହେଲା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେମିତିକି ବେଦ, ବାଇବଲ, କୁରାଣ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କହିବା। ତାପରେ ସେମିତି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ କୋଉଗୁଡ଼ାକ? ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ରାଜନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସମାଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେମିତି କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ସେଟା କ'ଣ ସମାଜକୁ ନେଇକି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ମୌଖିକ ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି, କାହାଣୀ, ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଖିକ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ସେଟା କ'ଣ? ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ମାନେ ସେଟା କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ଦିଆଯାଇନଥାଏ।
तापर प्रश्न लिभि किए एटा देखंतु एटा सेमानकर भी आस्तला एटा भी आछि लिभि जने प्रसिद्ध रोमान ऐतिहासिकार थिले से रोमान इतिहास ऊपर ताकर विशाल पुस्तक ऑफ और कॉन्डिट कोनटा लिब्री पाई जणा सुना थिले तापर प्रश्न शिलालेख अध्ययन को कौन कहा जाए शिलालेख अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाए एभला भी शॉर्ट क्वेश्चन आसे न्यूमिस्टिक्स कहले कौन बुझ मुद्रा कागज नोट एवं पदक गुड़िक वैज्ञानिक अध्ययन बा संग्रह को मुद्रा तत्व कहा जाए बा एटा मुद्रा तत्व भी कहा जाए हला ओडिया रे एटा मुद्रा तत्व कहा जाए तापर 5 मार्किया प्रश्न थिला तो एउडा भी 2 मार्किया आसीबो 5 मार्किया आसीबो एवडा आसीबो सेति मु को 2 मार्किया अनुसार कर देछि तापर थुसिडाइडस के थिले थुसिडाइडस जने प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थिले जहां को वैज्ञानिक इतिहास रा पिता कहा जाए तांको वैज्ञानिक इतिहास रा पिता कहा जाए 1 मार्किया प्रश्न आसीबो से तांकर प्रसिद्ध पुस्तक लिखिथिले पेलोपोनेसिया युद्ध इतिहास एटा तांकर प्रसिद्ध पुस्तक थिला से कौन सी घटना कारण और प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषण करने पर गुरुत्व देउथिले से सब कारण कौन वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण करुथिले इतिहास अर्थ कौन इतिहास शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु आसीची जार अर्थ होची अनुसंधान हिस्टोरिया शब्दर अर्थ कौन अनुसंधान साधारणतः मानव समाज अतीत घटनावली क्रमान्वयिक और प्रमाण भित्तिक विवरण को इतिहास कहा जाए तो यहाँ लिखिपारे इतिहास अनेक संज्ञा भी अच्छी लंग क्वेश्चन जो डिस्कसन होती संज्ञा भी पढ़ी इतिहास एवं विज्ञान मध्य कौन संपर्क रही इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान भाव में गणना करा जाए जे.बी. ब्यूरिंग मतरे इतिहास एक विज्ञान जहाँठारू कम नुहे कि अधिक नुहे इतिहास हूँ गोटे विज्ञान याठारू सॉरी मु कहली जहाँठारू याठारू कम नुहे कि अधिक नुहे तेणु इतिहास हूँ गोटे विज्ञान विज्ञान पर इतिहास मध्य तथ्य संग्रह परीक्षा और विश्लेषण पर निर्दिष्ट पद्धति अवलंबन करें जदिओ यह फलाफल प्रकृति विज्ञान पर सर्वदा समान न थाए तापर प्रश्न पारस्य साहित्य मध्ययुगीय भारत रे इतिहास रचना पाई पारस्य साहित्य एक मुख्य उत्स थिला तो पारस्य माने भी कोन करथिले ना भारत इतिहास को नेकी से भी साहित्य रचना करथिले दिल्ली सुल्तान और मुगल शासन काल रे अमीर खुसरो अबुल फजल एवं बादाउन का परे लेखक माने पारस्य भाषा रे अनेक गुडिया ग्रंथ रचना करथिले माने कोन करथिले ना जो ग्रंथ सब लिखिथिले से माने पारस्य भाषा रे लिखिथिले जहा सेही समय रे राजनीतिक सामाजिक चित्र प्रदान करे तो सेही समय रे जहा राजनीतिक सामाजिक अवस्था कोन थिला हमें से पारस्य साहित्य रु जानि परंती तापर इतिहास एवं राजनीति विज्ञान तो इतिहास राजनीति विज्ञान संपर्क कौन देखो इतिहास एवं राजनीति विज्ञान परस्पर सह गभीर भाव में जड़ित इतिहास अतीत राजनीतिक घटनावली विवरण प्रदान करुला बेले राजनीति विज्ञान वर्तमान शासन प्रणाली और राजनीतिक आदर्श को बुझे साहाय्य करे जो इतिहास कौन करे ना अतीतर राजनीतिक घटनावली किभली थिला सेटा कौन करता है लोकलोचन को आनी था सहित राजनीति विज्ञान वर्तमान शासन प्रणाली राजनीतिक आदर्श को बुझे साहाय्य करें तो ये पार्थक्य रही प्रत्नतात्विक उपादान कौन प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक इतिहास रचनार एक प्रमाणिक भित्ति एथिरे शिलालेख मुद्रा स्मारकी मंदिर भूखनन मिलता अतीत विभिन्न भग्नावशेष अंतर्भुक्त ये उपादान गुड़िक कौन समय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक चित्र प्रदान करें एच कार व्हाट इज हिस्ट्री लिखिते तो ये सब प्रश्न जहाँ भी अच्छी एगुड़ा सब टे पढ़े तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर देखो यहाँ अन्य यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो ये सब रोचे सिलेक्शन क्वेश्चन तो 1 मार्किया प्रश्न जेहेतु आम सब डिस्कसन कर सारी तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाइए से वीडियो जो मैंने देखी ना देखने तो एबे आम कौन करवा जहाँ भी अच्छी 2 मार्किया 5 मार्किया से डिस्कसन करके देखो ये प्रथम प्रश्न अच्छी 2 मार्किया प्रश्नर एथनोलॉजिस्ट माने किए से माने किए थिले ना से माने होउचंती सेही वैज्ञानिक माने जेउ माने विभिन्न मानव संस्कृति और समाज उत्पत्ति विकास सेमानकर वैशिष्ट्य गुड़िक विषय तुलनात्मक अध्ययन करथिले तो एमाने कौन करथिले माने होउचंती एक प्रकार वैज्ञानिक से माने मानव संस्कृति और समाज रो उत्पत्ति विकास किभली हेतला से सब को तुलना करथिले हला पर्याय भाई पर्याय किमित हला सेटा को तुलना करथिले हेरोडोटस को इतिहास पिता बोली कहीं कह जाए कहीं हेरोडोटस को इतिहास पिता बोली कह जाए हेरोडोटस प्रथम व्यवस्थित भाव में तथ्य संग्रह कर सेगुड़िक सठिकता परीक्षा कर एक सुसंगत कहानी भाव में लिपिबद्ध करते देखो प्रथम कौन करते हेरोडोटस इतिहास लिखिते माने कौन तथ्य को सब संग्रह कर सेगुड़िक सठिक परीक्षा निरीक्षा कर लिखिते से इतिहास जनक कहुए गवेषणा धर्मीय
ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପିତା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପିତା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଇତିହାସର ଏକ ଶାଖା ଯାହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବଦଳରେ ଅତୀତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ରୀତିନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ସେସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ସାମାଜିକ ଇତିହାସ କ'ଣ କରେ ନା ସମାଜ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ରୀତିନୀତି ଏଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ହିବ୍ରୁ ସାହିତ୍ୟର ରୂପଲେଖ। ହିବ୍ରୁ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ଆଖ୍ୟାନ, ନିୟମାବଳୀ, କବିତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇବେଲ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଇତିହାସର ଆଧୁନିକ ଧାରଣା କ'ଣ? ନା ଇତିହାସ ଆଧୁନିକ ଧାରଣା କେବଳ ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସକୁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ଇତିହାସକୁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ହଁ, କରାଯାଇ ପାରିବ। ଇତିହାସକୁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ, ଯୌତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କାହିଁକି ଇତିହାସକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି ପରିଭାଷିତ କଲେ? ତ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ମାର୍କସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ନିରନ୍ତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ ଏଇ ମୌଖିକ ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ବି ଆସିଛି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କଳା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ PDF ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଉଛି, ତ ସେଠି ସମସ୍ତେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ଏଇଠି ସବୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। PDFରେ ସବୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବେ।